سلام دحندو عليكم زخبركم تملكتنا نعلة سنبت قطر ساعة 6 فرعان زحرنا يم زيناتات حزنا قريبنا لنا مس زيناتات الساعة هافتو قبرو بمداي ملكت قانقوا دما علم صح حقوس مس ملا سوميا ستوديو تلفزيون تقرا حبيرناكم كنصنحنا نمكتتالكم دما باغان عدم فلما بعل هافتي زرو قبر ليبانوس مس بيرو تمرت تقراين ايجنسي مراخبه حفاش تقراين بمتحبار نممهران زواب افلطون شلماتن اب ممهر مستمهر زفترو اونتاو صلو عزز سلازخونه تطناخيرو قصلي قبايلوم تلفزيون تግራይ ዘዘራረቦም መምሃራን ንሳ ተስፋይ ነቶም መምሃራን አዘራሪባቶም አላ بعل هافتي زرو قبر ليبانوس بيرو تمرت تግራይን ኤጀንሲ መራኸብ ሓፋሽ ትግራይን በመትحبار ንብሉጻት መምሃራን ዝወሃብ አፍልጦን ሽልማትን አዚዝን አድይሎም ዘዘራረብናዮ መምሃራን አነ ቦገኔ በጣም ሕጉስጥዬ በጣም ጽቡቅ ስምዒት ተሰምዕኒ ማለት ምክንያቱ መምህር ማለት ከም ትኩሉ ዝፈልጦ አቦ ኩሉ ሙያ እዩ ማለት እዩ መሰረት ናይ ኩሉ ሙያታት መሰረት መምህር እዩ ዘን ነዚ መምህር እዚ ክብሪ ክወሃቦ አፍልጦ ክወሃቦ ምግባር ጽቡቅ ስራሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለና ማለት ሒዛው ሽልማ እዚ በገንዘብ ዝግመት አይኮነን ናይ ገንዘብ አይኮነን ተዋናነት ዋናነቱ እቲ ክብሪ ናይቲ መምህርነት ዝሰርሐ ዝሽለም ምዃኑ ዝሰርሐ ዓዲ ዝሃንጽ ምዃኑ ወለዶ ዝቕይር ምዃኑ ዘረጋግጽ እሞ بتعامل صبوا برنامج نتوما مهرنا دما خبرنا موجسان تومايا لعل مخانو ذلوا خبري أصوات أجريو كهذه مجاس دما كم حدا تكال خوينو القصالون كم تعات كل هنا اللي درجن تعامل دساليم اتوم ممهران اتزوها بشلمات كله ذا ساتف بمخانو ممهران مويا أم كفوتين زحش سرح نكسرحون زل عليهم حرق السنة وزلوا كلاي كبر زلومون بخبر رتاز وصو أمرح حات مرتي ممهران كوينم كشلم والو بتعامل صبوا يو تمهرون موي أخواتو أو موي أبتهنس التمهرايون أو تم بقع زخنة تمهراي مفترقون عوي ترى زلوا سلازم بتعامل صبوا كيديو برنامجيو ممهران بزلوا ما يخيرهم زحشة ولدنا مهنات كهف خذ جمرهم توالدرتن كونو زحشة ما يعون تخبر زلوا ما يعون لراجت خيريو أبز خمس عينات سناي تكبر دما خلو بعل هافتي كساتفن اتأفرطهم هابون بقت عليك سرح لهم كم زجبا يوم زجالسو اتم ممهران اتيترال زلوا برنامج بتعامل صبون مسارته ولوتي نايت ممهرنات حساسوان زمسيو بقت علون تتنحيرو أصل الله لوزن إذا جمر ذلك بصفحه وبت كبر دكتور زرقار الوانس النازك أصلنت كله تممهرون ما يأخذوا أو ما يأخذي مالت بقع زخانة زي جاي فترة لما تشتلزي عاوز يصبغ صراحة زلنا أنا بوجني حجستي أتن بلوزات ممهران زوها بأفلطون شلمات دما مجابيت إسران شمونتن خلتشن 10 شعاتن عام تمرت كم زسالت كابت زوات أمرها جبري نمردا تخيلوا بتمساسال زينا أبت عودين بركز بولو عامتات زجلجلو ممهران كبر ممهرنت بأندبتهم كما يجلسوا حبيرنا نكتاتل تو أبنتاوي صراح تو أبنتاوي سوون تو ممهري سلازي نمهر نمحاج بهجون نيري وتناتي ولد زنارة ممهر مخاني وناتو كولدتي كفتخ وابنا زلو محبرسها أتصالي زهانصنا بتمرتي أو أزلو ممهران دما بكل مداي أهلو الناخا زهانصيو أفتو زنورنا له محبرسها ممهران عبي براخة زلو تخبرتن تأمنتن بس خبرن أمنتن توسخوا دما زفرحون ممهران نيرومي هذا دلونا تقول له بأكاديمية عامي كله أكاديمية مويا عام كله على إلما محل يكون محل علما لتم ولاد لتمهروا بمسارحته بس يقولون هاجرو teaching is noble profession ناجوا مويا نكرر في الأتى كلا دريس
زيغام مهناس زيغام حقاس تركبت عدي ما تشخان لعد مركب كابزي لولص اوي كورتا يلو بزي مخنات ممرنته اي ناس حلان يقوسل لا دغاغم ولا نابلا علي ناب خالي بالرخوه تخيدت من خالي صراحه تخيدون ولا قدما دغري حاز هذا دغري حاز بيتش دي حاز ممهر كلالين محبرسبي وزي تعبي خبرنا والمسلمي نتوم زهانصنا زمهورنا ممهر ايو تنبل ساعات بحال بمهران دما كرسي اولهم ببقوانو بقنا بالخب 5 عامت حدا غزي و 6 عامت او ب 4 عامت حدا كيخون بتخفت عامت تنبل ساعات بمهران افل تقوها والله ፕሮግራም መንደር ህፃናት SOS ዝተፈላልየ ጸገም ዘለዎም ልዕሊ 900 ህፃናት ልዕሊ 13 ሚሊዮን ብር ሓገዝ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ንጸብጻብ ፍስሓ መዝገበ ገብረ መስቀል ኪሮስ ببروغرام مندر هصانات SOS نزتگبرلم حاجز مسگانا زقربو تتقمت تعدل دگفتی تکالات گبرت سنای عبز طفولو گزی بتکال تغیرو زل دگف دقم نمعبای کم زحگزم یزاربو هصانت جمرو اسکا عبیدی تا گدات عمرهم کنسو استفلالی گدات اکال بکناتیون استفلالی نای زگانات بکناتیون استفلالی نای اکونومی زگان بزرگ منو حاجز اندازه عمرهم بلان تاونتي منوري كدان يكون داما مول احتراس دلنا فاينانشال عامو تدريلو اندفتها زركب تكاليزي اتوم سانات بوز كل تقريصهم هاجرنا كاو جيجي كاو كينا يوصلوا عدل يخلو انتان اتوم تمهارو بوز قرصو منفس نتوم ممران تيمت مزلهم بتاعم دسبيلنا اتحواري مندر هصانات SOS ጨንፈረክሱም አይተ ዜናይ ማነ እቲ ሓገዝ ተገበረ ህፃናት ተማሃሮ ብሰንኪ ጸገም መነባብሮ ትምርቶም ከይቋርጹ ዝዓለመ ምዃኑ ይገልጹ 993 ዛኽሉ ህፃውንቲ ምስ ትምርቲ ተተሓሒዙ ምስ ጥዕና ካልእ ሓደ ጸገም ዝነበሮም ብጣዕሚ ተጋለፅቲ ዝበሃሉ ህፃናት ኢና ለማዓንቲ ሓገዝ ጌርና ዘለና ከድሕዶም 13400 ጠቕላላ 13 مليون 366 شحن ذاكل 600 قرش ذاكل هنا حجز غيرنا زلنا بتغلنا نقطالكو شحن 300 ذاكل حجزنا نقدر مالتي كنتيبا ከተማ አክሱም አይተ ተቋሂሉ ፕሮግራም መንደር ህፃናት SOS በጄኖሳይዳዊ ኩናት ጸገም ንዝበጽሖም ህፃናትን ወለድን ምሕጋዝ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ንኻልኦት መርአያ ዝኸውን ተግባር ከም ዝኾነን ኩሉ መዳይ ጸገም ማሕበረሰብ ንምቅላል ኩሉ ብሓባር ክረባረብ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ገዚፍ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ጸገም ዝገጠመና ህዝቢ ኢና ኣብዚ ከባቢ ዘለና ድማ ንፍለጥ ኢና ምስ ዝወለዶ ብዙሕ ዝበለ ሽግራት ኣብ ውሽጥና ኣለው ኣብ ውሽጥና ከም ትፈልጥዎ ካብ ዓዶም ተመጋቢሎም ልዕሊ 70,000 ዝኸውን ህፃውንትን ዝሓዙ ኣብዚ ከተማ እዚ ተመዛበልቲ እውን ኣለውና ዓሱም ከዓል ዝኣወዮ ብዙሕ ጽጉም እዩ ዘለና ኣብዚ ከተማ ነዚ ከምዚ ዝበለ ጸገም ሕዙ እውን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ክራይሲስ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ማሕበራዊ ቅልውላው ኮይና ዝገጠሙና ፈተናታት ጎቲን ተደጋጊፍና ነንባዕልናውን ተሓጋጊዝና ንሶም ከምዚኦም ዝበሉ ገበርቲ ሰናይ ድማ ተደጋጊፍና ንቅድሚት ንወፂና ተወሳኺ ፕሮግራም መንደር ህፃናት SOS ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ንልዕሊ 3200 ወገናት ኣብ ከተማ አክሱም ሓገዝ ምግቢ ከም ዝገበረ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ብስዋኣት ደቆምን ኣሕዋቶምን ዝተዓደሎም ንመንበር ዝውዕል መሬት በኣግባቡ በምህናጽ ህይወቶም ንምምራሕ ከም ዘውዕልዎ ስድራ ስዋኣት ነበርቲ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ተዛሪቦም ምምሕዳርታ ወረዳ ን145 ስድራ ስዋኣት ንመንበር ዝውዕል መሬት ዓዲሉ መለሰ ኣባዲ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከምሳዕ ቀርቦዩ ምምሕዳር ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ን145 ስድራ ስዋኣት ንመንበር ዝውዕል መሬት ከም ዝዓደለ ተገሊጹ በቲ ምምሕዳር ተዋሂብዎም ዘሎ መሬት ብዝተኻለ መጠን ቀልጢፎም ብምህናጽ መነባብሮኦም ከም መሓይሹ ከም ዝጽዕሩ ነትዕድል ዝረኸቡ ስድራ ስዋኣት ተዛሪቦም መንተህላው ህዝቦምን ዓዶምን ህይወቶም ንዝገበሩ ጀጋኑ ክብሪ ዝሃበ ስራሕ ተሰሪሑ ምህላውን ኣብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ እውን መሰል ስራሕቲ ክልመድ ይግባእ ይብሉ እቶም ስድራ ስዋኣት ስዋኣት ክዝገር ከም ክባር ካብ ናይ ቀደም ጀሚሩ እስካ ናይ ሕጂ ናይ 2013 ዝነበረ ስዋኣት ተዘኪሮም ኩሎም ከም ዝገበሮም መሬት ንኽረኽቡ ዝገበሩ
ኣብ ሓደርትና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክብሪ ምስግና ኣለና ማለት እዩ ናይ ቀደም ዝተሰው ይኹኑ ወላ ንሕይ ይኹኑ ዘኪሩ ዘለው መሓወራት ወይ ከምዚ ገሮም ብጽቡቕ ምስቲ ንጋደብ ደስ በሃሊ እየ ዝብላነ ብጣዕሚ ሓጎስ የውልን ወሳነ የውልን ተሓጓሰይ ማለት እዩ መሬት ክረኽበለዎም ኢሉ መንግስቲ ብጣዕሚ ከም ዝገሩ መሃቡ ንሕዋትና ስድራ ስዋኣት ዝህቡና ሂቦምና ውዒሎም እኒአው ኣብዚ ውዕለ ልማዓቲ ብጣዕሚ ወሰን ዘይብሉ ምስግና ኢና መስጊና ከምዚ ኢሎም ስድራ ስዋኣትና ተመለሰጋሪ ብምሉእ ኣክቲቭ ዘሎ ክረክብ መሬት መንበሪ ክረክብ ኣለዎ ደስ ዝብል እዩ ብምሉእ ክስፋሕፋሕ ኣለዎ ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተ ኣዱኛ ወርቅነህ ዕድላ መንበሪ ንስድራ ስዋኣት ምጅማሩ ብምግላጽ ንጀጋኑ ሓርበኛታት እውን ምዕዳል ከም ዝቕጽል ሓቢሮም ኣይኮነን ዋጋ ዝኸፈለ ተጋዳላይና ዝኾነ ዜጋ መንበር ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ስለዚ መንበር ናይ ምርካብ መሰል እዚ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ከዓ በቲ መምርሒ ዝወፀ መሰረት ክንትግብረለና ኢልና ከም ወረዳ ስድራ ስውእና እውን እንታይ እንተን ዝፈቅዳሉ መምርሒ ከመይ ዝበለ ከየው ዘው ዝኒሄ ዝካተት ዝብል ማእኸል ተገሩ ብሰለስተ ዋርሒ ዝኣክል ምፅራይ እንዳተኻየደሉ ፀኒሑ ነቲ ተመላሳይ ተጋዳላይና እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ነቲ ብክብሪ ዝመፀ ተጋዳላይና እውን ወይ ከዓ ሃርበኛና እውን እንታይ እቲ መምርሒ ዝብሎ ከመይ ገርና ኢና ክነፃርዮ ዘለና ኣፍተን መምርሒ ኮይና ነዚ ኣካሉ ዝኸፈለ ሃርበኛና እውን ከመይ ገርና ኢና ክንጠቕሞ ዝብል ማእኸል ተገሩ ተመሳሳሊ ንዑ እውን ነዋርሒ ዝኣኸለ ምፅራይ እንዳተገበረ ፀኒሑ እዩ ማሕበር ፍረቃልሲ ጉዳኣት ኣካል ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ኣታዊኡ ንጉዳኣት ኣካል ሰራዊት ትግራይ ማሕበር ፍረቃልሲ ዝውዕል መድረኽ መተኣኻኸቢ እቶት ንሚያዝያ 5 2017 ዓ.ም ከም ዘዳለወ ፍሊጡ ኣብዚ መድረኽ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ዝከኣሎ ክሕግዝ ድማ ጻውዒት ቀሪቡ ተስፋይ ታደሰ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወልዐ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት ኣካሎም ዝኸፈሉ ተጋደልቲ ዝሓዘት እያ ማሕበር ፍረቃልሲ ኣካል ጉዳኣት ሰራዊት ትግራይ እዛ ማሕበር ውግኣት ተጋደልቲ ንምሕጋዝን እግሪ ንምትካልን ዓሊማ ከም ዝተበገሰት ኣቦ ወንበር ማሕበር ፍረቃልሲ ተጋዳላይ መኮንን ወልዳ ይገልጽ ማሕበር ፍረቃልሲ ዝተመስረተትሉ ዕላማ እዚ ኣካል ጉዱእ ተጋዳላይ ብዝተወደበ መንገዲ ዘለዎ ባህግን ድሌትን ንምግሃድ ቁጠባዊ ዓቕሙ ንምብራኽ ካብ ተጸባይነት ንምውፃእ ብሓፈሻ ንዘለዉ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ንምቅላል بعرسة توجسو مسرتا محبريا محبر فرقالسي ኣብ ስራሕቲ ንግድን ማዕድንን ንምውፋር ዓልማ ከም ዝተበገሰት ዝገለጸ ተጋዳላይ መኮንን ዝሓዘቱ ዕላማ ጉሁድ ንምግባር መተኣኻኸቢ እቶት ከም ዝተዳለወ ይረድእ ስራሕቲ ማዕድን ንምስላጥ ከም ኤክስካቫተር ናይ ወርቂ መሕፀቢ ማሽን ነዚ ማሽን እዚ ዘንቀሳቐስ ዓብይ ጀነሬተርን ካልኦት ናውትን ዘድሊ ብምዃኑ ዝጠልቦ ካፒታል ቀሊል ኣይኾነን እዚ ፕሮጀክት ንምፍጻም ማለት እውን ናብ ስራሕ ንምእታው ልዕሊ 12 ሚልዮን ብር የድሊ ይኹን እምበር እዚ መጠን ካፒታል በአባላት ማሕበር ፍረቃልሲ ኣካል ጉዳኣት ሰራዊት ትግራይ ምሽፋን ስለ ዘይተኻኣለ ነዛ ኣጋጢሞ ዘሎ ሕድረት በጀት ንምቕራፍ ዝዓለመ ናይ ቴሌቶን ፕሮግራም ሕብረት ንልምዓት ብዝብል መሪ ሓሳብ ንሚያዝያ 5 2017 ዓ.ም ኣብ ነርዞርን ስታር ሆቴል ኣዳልዩ ይርከብ ኣባላት ማሕበር ፍረቃልሲ ኣካል ጉዳኣት ካብ ተጸባይነት ንምንጋፍ ኣብቲ ዝተዳለወ መተኣኻኸቢ እቶት ጉዱሳት ክሳተፉ ጸዊዖም መንግስቲ ይኹን ዘይ መንግስታዊ ኩሉ ኣካል ንዓና ክሕግዘና ኣብዚ ተዳልዩ ዘሎ መዓልቲ በዚ ኣካውንቲ ተዳልዩ ዘሎ ኣታዊ ጎርኩም ንክትሕግዙና ለዋና ነቕርብ ማለት እዩ ብዙሕ ሕክምና ዘይረኸበ ወገን እውን ኣለና ኣብ ሕክምና ኢና ንርከብ ብዙሕ ሕክምና ዘይረኸበ ኣለና እሱ ንምባል እውን ብዝተኻእለኩም ዓቕሚ ኩሉ በቃ ኩሉ ወዲ ሰብ ሕልና ዘለዎ ብቻ ክሕግዘና ብኽብርነት ተሓሳስብ እስካብ ወፃኢ ኸይዶም ናይ ሕክምና ዘድልዮም ሰባት ኣለውና እስቲል እስካዕ ህዝብ ብነርብን ብኻልኢን ተቸገሩ ኣብቲ ኸዚ ሰዓት ጋዜጣዊ መግለፂ ዝግበር ዘሎ ዘይተረኸቡ ኣባላት ኣለውና ስነ ልቦናውን ኣካላውን ፀገም ስለ ዘለና ኩልኹም ዲያስፖራውን ፈተቱን ትግራይን ሓግዝና ዜናታት ሰንበት እናቐጸልዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ቴሌቪዥን ትግራይ መሪጽኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ክብረት ያብና ብምባል ናብቲ ዝቕጽል ዛዕባ ድማ ከስግረኩም ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ላስ ቬጋስ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ን17 ውጋኣት ተጋደልቲ ሕክምና ስብራት ዓንዲ ሕቆን ነርቭ ንምሃብ 1 ሚልዮን ብር ከም ዝሓገዘ ፍሊጡ ሰኣን ዓቕሚ ንልዕሊ 3 ዓመታት ደቂሶም ዝርከቡ ውጋኣት ተጋደልቲ ንምሕካም ዲያስፖራ ንገበርቲ ሰናይን ዝኸኣልዎ ሓገዝ ክገብሩ እቲ ሆስፒታል ጸዊዑ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ሒዘሎ ንህላው ህዝቦምን ዓዶምን ኢሎም ኣብ ጽንተታዊ ኩናት ከቢድ መጉዳእቲ ዝበጽሖም
ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ዝርከቡ ውግኣት ተጋደልቲ ሳን ዓቕሚ ሕክምና ከይረኸቡ ኣብ ስቓይ ይርከቡ ነዚ ጸገም ንምቅላል ኣብ ኣሜሪካ ላስ ቬጋስ ዝነብሩ ዲያስፖራ ትግራይ ን17 ውግኣት ንምሕካም 1 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ሆስፒታል የመላኽት ተጋደልቲ ሓድሽ ንጉስን ዓወት ጎድፋይን ብሳላ ዲያስፖራ ዝገበርዎ ሓገዝ ሕክምና ዓንዲ ሕቆ ተገይርሎም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘለውን እቲ ሓገዝ መሊኦም ክሳብ ዝሓዊው ቀጻላይ ክኾን ከም ዘለውን ይገልጹ 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ዓንዲ ሕቆ እዩ ጉዳት ወፂሕኒ ወፂ ለሎ ድርጅት ማለት እዩ እኹል ሕክምና ተገይርለይ ውፅኢት የምፅየ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ካብዚ ንወርኽዎ ኳስ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ቁርለው ጠለን ሕዚ ናተይ ዓንዲ ሕቆ ስብራት እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ተሰርሐ ነርአ ካብዚ ሽምጥን ታሕቲ ይሰርሒ ፓላራይዝ እዩ ሽንቲ ሰገራት ቋፃፀር ኣይትኽእሊ እቲ ሓገዞም ኩሉ ንቐጻሊ ክኾን ይምነ ማለት እዩ ክኢላ መጥባሕቲ ሕክምና ሓንጎል ዓንዲ ሕቆን ነርቭን ዶክተር ደጀን ተኬ ዛጊድ ን5 ውግኣት ተጋደልቲ ሕክምና ከም ዝተውሃበን እቶም ዝተረፉ 12 ንምሕካም ድማ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ካልኦት ነዚ ዕድል ዘይረኸቡ ንምሕጋዝ እውን ኩሉ ክረባረብ ከም ዝግባእ ይዛረቡ ናይ ሓደ እውን መጠኑ ብጣዕሚ ዓብይ ስለ ዝኾነ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብዘ ክስርሐሎም ይኽእል እዩ ንሳቶም ሕዚ ጽበዮም ዘለው ስለዚ ግዜ ብዝኸደ ቁጽሪ እቱ ሰሪሕኻ ንሳቶም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ጣዕሙን ብኡ ልክዕ ውስንነት ስለ ዝህልዮ እቲ ዘለዎም ኣገልግሎት ናሃግኒዩ ብግዚኡ ናሃግኒዩ ናይ ኩሌና ጻዕሪ ስለ ዝኾነ ካልኦት ነዚ ሰናይ ተወግሶ ወሲዶም ያው ናብ ተግባር ካኣትየ ፐርሰናል ዝጽውዕ ኣብቲ ሆስፒታል ተወካሊት ዲያስፖራ ማሕበረሰብ ላስ ቬጋስ ሲስተር ኣስኳል ገብረህይወት ቅድሚ ሕዚ እውን እቶም ኣባላት ዲያስፖራ ን24 ኣብ ሽክና ርእስን ዓንዲ ሕቆን መጉዳእቱ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ከም ዝሕከሙን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ንምሕካም ዝወሰድዎ ተበግሶ ካልኦት እውን ኣሰር ክስዕቡ ይግባእ ይብላ ሕዚ 17 ክስርሕ ዝኽእል ኣብ ስቶር ስለ ዘሎ ነቶም 17 ግን ብናይት ካምፔን ክስርሕሎም ከባቢ 1 ሚልዮን በጀቶም ኦልሬዲ ትራንስፈር ገይሮም ኣለዉ ማለት ብዙሓት ኣሕዋትና ንሕክምና ዝጽበዩ ኣለዉ 2 ዓመት 3 ዓመት ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ኣብዚ ሰኣን ሕክምና ኣብ ዝከፊሎም ኣለዉ ኣሕዋትና ተረባሪብካ ሕኪምካ ሰኣን ምውፃእ ግን ኣሕዋትና ኣብዚ ኣለዉ ኣብ ሆስፒታል ስለዚ ሆስፒታል ማለት ሕሙም ሕኪሙ ከውፅእ እምበር ሕሙም ስኢሉ ሒዝዎ ከፍ ክብል ማለት ይኾነ ኣካያዲ ስራሕ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ዮሐንስ ሃይሉ ኣብቲ ሆስፒታል ስኣን ዓቕሚ መሕከሚ ብዙሓት ከቢድ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ስቓይ ከም ዝርከቡን ነዚኦም ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ዲያስፖራ ትግራይን ገበርቲ ሰናይን ዝኽኣልዎ ክሕግዙ ይጽውዑ ልዕሊ 390 ዝኾኑ መናውሒ ዓጽሚ ዘድልዮም ሕዙን ሕክምናኦም ዘይረኽቡ ውግኣት ከም ዘለውና እዮም ቀጺሎም 2500 ድማ ናይ ዓንዲ ሕቆ ነርቭን ጸገማት ከም ዘለዎምን ሳቶምን ናይ ኩሉ ሪፈር ተሰብሲቡ ተጸሚቑ ዝተሓዘ ቁጽሪ እዩ ከም ዘለውና ቱ መንግስቲ ነዚ ክሕክም ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘየለ ግልጽ እዩ ኩላህና ኣበይ ከም ዘለና ንርዳእና እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ኩላህና ሓቢርና ተሰሪሕና ቀልጢፎም ግልጋሎት ክረኽቡ እዮም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ብምትሕብባር ሓድግታት ትግራይ ንምልላይን ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ንምድሓንን ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጦም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወረዳ እንደርታ ብንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝተሃነጸ ገዳሚ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ዑደት ተሳሊጡ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ነቲ ዑደት ተኸታቲላ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣሰናድያላ ገዳም ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ወረዳ እንደርታ ዝርከብ ኮይኑ ብንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝተሃነጸን ኣብ ውሽጡ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ዝሓዘን ታሪኻዊ ገዳም እዩ እዚ ገዳም እዚ ክህነጽ ተሎ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብዛ ብድሕሪት ትሪእዋ ዘለኹም እምኒ ኮፍ ኢሎም እዮም ነዚ ከይዲ ህንጸት ክከታተልዎ ከም ዝጸንሑ ዘለና ሓበሬታ የመላኽት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ጥሪ 13 1864 ኣብ ኣክሱም ዝተሸሙ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ካብዞም ሰርዖም ገዳማት ሓደ እዩ ብሓሙሽተ ጳጳሳት ክልተ ጨገ ተገይሩ ተገዲሙ ካብ ዳባድራ ድማ 60 ለኣኽሉ መነኮሳት መጺኦም ያው 8 ጉልቲ እውን ገይሮም ነቲ ገዳም መማሓደሪ ገይሮምሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገዳም ካብ ዝምስረት ንሓደ 150 ሸውዓተ ኣካባቢ
ዝገበረ ዓብይ ገዳም እዩ እዚ ገዳም ኣብ ዓለም ክፋለጥን ካብ ዝገጠሙ ሓደጋ ንምድሓንን ዝዓለመ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዑደት ኣሳሊጦም ገዳም ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ብርክት ዝበሉ ባሕታውያን ይመጽኡ ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸሩ ነበርቲ ተኸባቢ ሕዚ ግና እቲ ገዳም ኣብ ሓደጋ ምፍራስ ከም ዝርከብን ባሕታውያን ድማ ብሰንኪ ጥሜት ይስደዱ ከም ዘለውን ይገልጹ እዚ ገዳም እዚ ሃፍታም ላህለ ከ200 ብላ 50 ብላዕሊ مستمهريهم فلسطينيين ويو كله وطيو خيدو لابلب لعل اللوائيو خزم رأخمهم خلت فلسطين قريب منانيو خزت بيت كريستيان قلنا بحاجة كم زخون إينا نحنا نجلس مالتيو نحنا زي الملكوت أكل ريو حادف تحت لبنا اتيز خبدا تاريخ مسرح يزبلو أب منبر سلامة كساتي برهان أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجراي ليك أباباس هاجر سبكت أوروبا بتو أبنو إفريم إزقدام كابز بتو حاجة دحينو كقص المقبار ناي كل حلاف النتيلهم تقدام من اللي نايت قدام سأقمون مفلات حزب كفلت أو مقبار أمنت كفلت أو مقبار نايتهم منو كساتون سأقم شجر كفلت أو مقبار من أنا حزي أي فلت هو نير نايت قدام ناي خالي قدام يسمع نير ساتهم سلز نقرني سنة ينقر كجور زداليو بركة زداليو صلوت زداليو أنا إحنا وين أبز خدنا يبوتا ناي قداماتنا شجر ناي قداماتنا سأقم كنفالتينا أب تجراي كابزلو حدقات قدام يوهانس ولد نقدقاد حدا يزبلو حلاف بيرو بحلن توريزم من تجراي دكتورات بها قبر زابير تقدام زللو حدقان مدحانن بزقباء تحليو مسحب توريزم نمقبارن مس مدرك تأكلات نسرح لنا يلوم تريول لكم حدقي أو زمانات بزح نايسوات إيد عارفوه بتنتهو تحسي يكونن زلو تو دحرواي نخك نهز زلو حدقا مخنيات كوين وصل زلو كأسأل عيا جزانا له نجر مجرنا زلو نجر كن فلت مو زيرينا أو حد جسجنا كحجزنا نزقبوا معكلات كن فلت بزبليو بزلو هفت متن بزوج إحنا جودات متنن حدقتنا بزلو ناي حدقا سجاتن درجة جن نقدميت كن صار حزق بنا عيا جزا بتعم بزح مخاني زامن كبرستهم دحينهم كأسألناتهم تراجعيسو نلمع التوريزم كوعلو محاورسو أو طوق خاوزلو هافت تربح نخخون كل عينت زخلو حاجز نخجورنا بزجات أمزي سويته كقرب دلي بتزامادي أبت قدام أبت ميتنت أجمن زركو بحتوان محجز دما أب لندن زنبرو قدوس تجراوي أي تدستا قبر جزابير 8 شوعة شحبر حاجز كمز قبر دما بزو أون إفريم إيجلتم أب لندن يو زقمت أتو دستا يبال نعناون عبي شيخ مع عبي عداس لزخون إلنا إنا مسئنا زلنا سلزيز ودنا زلعاخو 8 شوعة شح مالتيو إنا حزنا مسئنا زلنا تكال أفراي كوسموتيكسن ديترجنتن أدون عماويلو يعدقو يشلمو بزبل زدالو استفلاليو نصاو توصاتات نعدلنياتات شلمو نصبصاب بلاش فراو سلاماوي تغبر املاك كمساب كتوربو تكال أفراي كوسموتيكسن ديترجنتن أدو نعدلنياتات عماويلو شلمو تدقمت اتعدل زخونو عماويل اتتكال ناب عداقا يغربون بزلو فرياتات تربحت كامخانوم بتوساخي تدقمتي اتناز عدل بمخانوم حقوساتينا يولو بحمشتمي إكي بمجازيس ماشين مركز عن تسيل حقوس بني عدي مكرت مخان دم تسيل أنتي بعد 5 لترنا أنت بعد 5 لتر فساس مسجزاها أفتح أنتي فريت ونصيحة النمالة زيها مالتي تكال أفراي كوسموتيكسن ديترجنت نادو عماويلو نمبرتتاع يعدقو يشلمو بزبل زدالوم استفلاليو نزا وهبتوتات نعدلنياتات يشلم كمزلو دايركتر بروموشن لوجيستيك اتتكال ايتا سلمون ابرهاي زاربو لعلي 316 مناسي عدل سرعة تطيرو لعلى 100 مليون كابيتال ونينو عوناي كوسموتيكس ديترجنتن سرحتي مشاط ممراتن زركب فابريكاي نزي فليكس ولا دما ادماسون مسفح شلمات بركت زولو لاوندرታት تلفزيونات باشح زقصرو ناصا مهرታት بمحز لحبرتسب تطققماي لمغبار عمشات زركب فابريكاي حزقون عماويل مهر تعدم بمعداق نخبراتاتعو نعدلنياتات زقربو شلمات نزا عدل تتناخيرو خمز غزل دما أكايد سرح كوسموتيكسن ديترجنت نادو أي تدرار تأمر يقلسو حبرتسب ناقزل بمهر تعدو نابراتاتعل زشلمو لزو تقامو لمنقدي المفتارينا نوزو منقد زياتينا نغزالا يقول
ናይት ዕፃ ተጠቃማይ ንኽኸውን ካል አፍራይ ኮስሞቲክስን ዲተርጀንትን አዶ መናእሰይ ተወዲቦም ተወዳዳሪ ዝኾኑ ፍርያት በቀጻልነት ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ክሳብ 50,000 ንዝኣኽሉ ወገናት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ተሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣይተደራር ተኣምር ይሕብሩ ስራሕ ዕድል ፈጢርና ኣለና ክንብል ከለና ስጉል ዝተፈጠረ ኣይኮነን ስለዚ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ድሕን ድጋፍ ገይሩ ካብዚ ንላዕሊ ናብ ክሳብ 50,000 ዝኣክል ማሕበረሰብ ክሳተፍ ዝኽእለሉ ዓብይ ሴክተር ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክሕግዘና እንደሊ ንዕድለኛታት እንኳዕ ደስ በለኩም ዝበሉ ተወካሊ ቤት ጽሕፈት ብሄራዊ ሎተሪ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ጸጋዝ ኣብ እምባፍረሱ ከም ትካል አፍራይ ኮስሞቲክስን ዲተርጀንትን አዶ ብሕጋዊ መንገዲ ንዓማዊሎም ክሽልሙ ዝሰርሕዎ ዘለው ተግባራት ዝበረታታዕ ምዃኑ ኣረዲኦም ኮስሞቲክስን ዲተርጀንትን አዶ ፍርያቱ ናብ ዓደግቲ ተበጻሒ ይኾን ብምህላው ዛጊድ ልዕሊ 100 ሚልዮን ካፒታል ከም ዘዋህለለ እቲ ትካል አፍሊጡ ትካል መፍረይ ኤሌክትሪክ መኪና ቻይና BYD ኣብ ኢትዮጵያ ባትሪ መኪና ከፍሪ ጻውዒት ቀሪብሎም ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ኣብ ዕዳጋ ኤሌክትሪክ መኪና ብስፍሓት ንዝሳተፍ ዘሎ ትካል BYD ኣብ ኢትዮጵያ ባትሪ መኪና ከፍሪ ጻውዒት ከም ዝቀረበሉ አዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቦም አካይድ ስራሕቲ ትካል ሚስተር ውሻሁና ትካሎም ግልጋሎት ዲዛይን ኣብ ተሐዳሲ ሓይሊ ዝሰርሓ ተሽከርከር ተሓዊሱ ማእኸል ምርምርን ልምዓትን ብምጥያሽ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትሕባር ከጠናኽር ከም ዝደሊ ገሊጾም ብተወሳኺ ትካሎም ኖክዳውን ወይ ድማ KD ዝተባሃለ ክፋላት ተሽከርከርቲ ብምፍራይን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መኪና ምግጣም ንዝተጣየሹ ፋብሪካታት ኣካላት መኻይን ብምቕራብ ንምስራሕ ዘለዎ ቅርብነት ገሊጾም ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝኾነ ብራንድ ኤሌክትሪክ መኪና ክህልዋ ምስራሕ ድሌቶም ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ዓውዲ ኣብ ዝተዋፈሩ ትካላት ዑደትን ዘጠን የሳልጡ ምህላዎም አዲስ ስታንዳርድ ወሲኹ ጸብጺቡ ኣብ መወዳእታም ለውጢ ጂኦፖለቲካን ቁጠባን ዓለም ስዒቡ ዋጋ ወርቅ ነዳንን ይንህር ከም ዘሎ አፍሪካ ቢዝነስ ጸብጺቦም ዕዳጋ ዓለም ብቕልጡፍ ዝለዋወጠሉ ኩነታት ይረአሎ ዝበለት ጸብጻብ ዋጋ ወርቅ ነዳድን ካብ እዋን ናብ እዋን ወሰኽ የርኢ ከም ዘሎን ብፍላይ ዋጋ ነዳዲ ንተኸታተልቲ ሰሙናት ወሰኽ ኣርእዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ባዶ ነጥብ 3 ሚእታዊ ብምውሳኽ ናብ 72.25 ዶላር ዋጋ ኣትዩ ከምኡ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ቴክሳስ ዝፈርዝ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ በርሚል ባዶ ነጥብ 4 ሚእታዊ ወሰኽ ዋጋ ብምርኣይ 68.32 ይሽየጥ ኣሎ ክልቲኦም ዋጋኦም ብምውሳኽ ኣብ ሰሙን በቋምነት ወሰኽ ዋጋ ንክህልዎም ከም መርኣያ ተወሲዶም ከም ዘለው አፍሪካ ቢዝነስ ይጽብጽብ እዚ መጠን ዋጋ ሓዱሽ ዓመት አውሮፓውያን ካብ ዝኣቱ ናብዚ እቲ ዝዓበየ ዋጋ ነዳዲ ተባሂሉ ከም ዝተመዝገበ እውን ተሓቢሩ እዚ ጸገም ዝመጸ ኣብ ምጽራይ ነዳዲ ኢራን ይነጥፍ ዝነበረ ኩባንያ ቻይና ማዕቀብ ብምግባር ካብ መዓልታዊ ፍርያት ነዳዲ ኢራን ብ1 ሚልዮን በርሚል ኣብ መዓልትን ምንካይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ጸብጻብ አፍሪካ ቢዝነስ ጠቂሱ መሳርሕትና ደረሰ ብርሃነ ከም ዝጸብጸቦ ክቡራት ተመልከትና ንዕለተ ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍርኣን ዝሓርናዮም ዜናታት እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ንምስግን ምስ ተረፎም ድላዋ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒትኩም ሰናይ ክኸውን ተመኒ በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ